سلام بینندگان عزیز. امروز 22 ایول در تاجیکستان یکی از روزهای گرمترین فصل سال به شمار می رود و ما فعلا در حوض مکتب مخصوص جمهوریوی آید به نمودهای آبی ورزش قرار داریم. حالا در اینجا یک گروه بچه ها مشق می کنند و آنها هم در این روز گرمی سال خود را سلقین می نمایند و در نوبت خود باز نازکی های این نوع المپی ورزش را می آموزند. تیار شده؟ внимание на старт. چند وقت با این شناوری مشغول هستی؟ من 4-5 روز میشه که با این نمود ورزش شغل دارم و در این 4-5 روز استاد ما رو به خیلی چیزها بر روی آب رفتن به تگ آب شنا کردن را یاد داده است. تو خنک نخوردی؟ معلوم که کم خنک خوردی؟ بله کم خنک خوردم، اما اگر بسیار ترک مشق کنی الکی بدن با این نمود آب به حرارت مطابق قدر رو پیدا میکنند و دیگر خنکی را حس نمیکنند. حاضر کمتر خنک خورده هستم. نباشد برآمده گرم شد؟ یک روز در یک روز چند ساعت مشق میکنید؟ در یک روز 1 ساعت مشق میکنیم و باز در آخر 5-10 دقیقه با شغل خودمون چه خیلی که تواند مثال بازی بریم و بازی میکنیم شماری 10 دقیقه. چی آرزو داری؟ میخواهم که در این نمود شناوری با مثل مایکل فیلپس چمپیون جهان شوم و شناوری رو در نمود شناوری سهم خود را گذارم. تشکر. ما قریب 3 سال میشه در اینجا مشق میکنیم. پدر و مادرت زید نیست؟ نه زید نیستن. از این کاری من خیلی شاد هستم. خنک نخورده ای؟ هوا چطور است؟ نه ما عادت کردیم در این چند سالی که ما در اینجا مشق کردیم، در اینجا عادت کردیم و خنک نمیخوریم. هر یک شخص باید شناوری را تواند و شناوری برای هر یک شخص ضرور است و شناوری قد آدم را دراز و سلامتی آدم را خیلی سالم و مستحکم میکنه. Теща не го пни. Смотрите вперед. Нормально. Даста хатон. Даста. Сара канта поём мекнем. Сара канта хамка азим. Смотрите вперед. Молодец. Даста мекашем амхе. То ахира мекашем. То ахира мекашем. Иҷо даварди қад мекнем. Пеш мепарзем. То ахира кашидам. Тез иҷро кунем. Шаҳриёр. همصحبت من مربی مکتب مخصوص شناوری محمد تبارف. محترم تبارف، میخواستم اولا درباره آن شاگردانی که امروز در این روز گرمترین سال با این حوض آمدند کمی معلومات میدادید؟ الان این بچه‌ای که شما میبینید با تمرین مشغولن، اینها گروهی ذخیروی ما هستند که ما از بین اینا بهتریناش جدا میکنیم با همون گروهی اساسی و چه میگوین زبان کمانده همون خودمون دسته منتخب داخل میکنیم. بعدن اون دسته منتخب اساسیمون هر روزا بعد ساعت 3-4 میآیند، هر روزا اینجا ده تمرین میکنن. هر روزا تخمینا هر روز چند نفر بچه‌ها به اینجا می‌آیند؟ من در نظر دارم آنهایی رو که برای شناوری را آموختن می‌آیند. هر روز الحال حاضر همو در اختیار من اونهایی که مراجعت کردن برای آموختن، برای یاد گرفتن شناوری زیاده از 30 نفر هستند که سن سال اونها گوناگونن، از 7 ساله سر کرده تو خطا نمیکنیم تا 30 ساله هم گوییم خطا نمیکنیم. تو بسیار چیز در سازی‌ها که کلان ساله هم مراجعت میکنن، اونایی که در خورده یاد نگرفتن خیلی بر سببای نمیدونم گوناگون حاضر میآیند مراجعت میکنن برای یاد دادن شناوری. مثال ما یاد میتیم بسیارش در مهلت خیلی کوتاه در 10 روز بسیار شد. در 10 روز ما الکی یاد میتیم بالای آب میبریم، اونها به ملو شنا میکنن. الکی
ҳастанд онҳое ки тамоман наметонистанд, тасаввурот надоштанд, ҳатто аз об метарсиданд, ларзашон мегирифтанд, дар муддати 10 рӯз аллакай 20 метр 23 метрин бассейне ки шумо мебинед бемалол шино карда метавонанд. Зиёд ҳастанд онҳое ки муроҷиат мекунанд, хеле зиёд, сол то сол зиёд шудастанд нисбатан ба солҳои гузашта. имсол зиёдтар шуданд онҳое ки муроҷиат мекунанд барои омӯхтани шиноварӣ. ва акнун бо Али Аҳмад Мусоев, мудири мактаби ҷумҳуриявии махсус оид ба намудҳои обии варзиш суҳбат мекунам. муҳтарам Али Аҳмад Мусоев, ҳоло мебинем ки дар ин ҳавз таъмир рафта истодааст, таъмири асосӣ, ва дар ҳамин бора якчанд сухан мегуфте. хуб, барои аз таъмири асосӣ баровардани биноу иншоотҳои ҳавзои ин муассиса ки давоми 43 сол таъмири асосиро надидааст ва иҷрои супоришу дастурҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вохӯрӣ бо варзишгарони Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо риёсати сохтмони кумита ва пажӯҳишгоҳи лоиҳавии ҷустуҷӯи саниёсб, лоиҳаи таъмиру аснавсозии ин ҳавзи шиноварӣ таҳия шуд ва ҳамчунин ба маблағи зиёда аз 5 миллион сомонӣ барои азнавсозиш маблағ суратхарҷ омода гардид. ва мо албатта умед ба он дорем ки дар лаҳзаҳои кӯтоҳтарин ин иншооти варзишӣ ҳавзои шиноварии мо сохта мешавад ва дастбарони мактаби мо метавонанд хубтару беҳтар тамрин кунанд ва дар мусобиқаҳои байналмилалии шарафи варзиши Тоҷикистонро ҳифз намоянд. лутфан мегуфтед ки дар мактаби шумо кадом навъҳои обии варзиш ба роҳ монда шудааст? хуб, мактаби мо аз номаш маълум аст, мактаби ҷумҳуриявии махсуси намудҳои варзиши обӣ, хуб ба сабаби садамӣ буданаш ки ҳозир гуфтем қариб 43 сол аст ки таъмирро надидааст. алон фақат шиноварӣ ва дар оянда дар масалан ҳозир ҳавзе ки шумо дидед таъмираш меравад, ҷаҳидан ба об аст ва дар оянда албатта вай гурӯҳи тӯббозӣ дар обро мо ҳам ташкил мекунем ва албатта баъди сохтмони таъмиру азнавсозии ин ҳавзи шиноварӣ, намудҳои шиноварӣ, ҷаҳидан ба об ва албатта тӯббозӣ дар об, ин намудҳоро мо ба роҳ хоҳем монд. бинандагони азиз, ин ҳавзи ҷумҳуриявӣ ки соли 1971 таъсис ёфта буд, бунёд шуда буд ва дар ин ҷо дар замони шӯравӣ мусобиқоти мухталиф баргузор мешуд ва ҳамчунин дастаҳои якачин, дастаҳои мунтахаби иттиҳоди шӯравӣ оид ба шиноварӣ, оид ба обҷаҳӣ, оид ба ватерпол ё тӯббозӣ дар об дар ин ҷо тамрин мекарданд ва ба умеди он ки то тобистони оянда ҳарчи тезтар сохтмон аз навсозии ин иншооти бузурги варзишии кишвар ба анҷом расад ва иншоалло соли оянда баъди ба итмом расидани аз навсозии ин иншоот, яъне ҳавзи шиноварӣ, боз дар ин ҷо ҳаёт ҷӯш мезанад ва дар ин ҳавз қаҳрамонҳои ҷаҳон, қаҳрамонҳои олимпӣ ба камол мерасанд.